بسم الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. اليوم إن شاء الله غنشوفوا درس جديد من سلسلة دروس لا لوجيك كومبيناتوار. الدرس التاسع غنشوفوا لا table de vérité et logigramme. La table de vérité et logigramme. Pour une table de vérité donnée, nous pouvons trouver l'équation logique et le logigramme ou le diagramme échelle correspondant. C'est-à-dire, à partir d'une table de vérité donnée, nous pouvons faire l'équation ديالنا, on dresse le logigramme et aussi le diagramme échelle ديالنا. Pour ceci, il faut utiliser l'algèbre de Boole pour simplifier. Pour le moment, on utilise l'algèbre de Boole pour simplifier l'équation logique. Pour cela, on va prendre un exemple. Un exemple, ce qu'on demande, c'est trouver l'équation S. Dans l'exemple, on a trois entrées. Donc, A, B, C et une sortie S. Le nombre de combinaisons, c'est 2 à la puissance le nombre d'entrées. Donc, c'est 2 à la puissance 3 qui est égal à 8. Donc, c'est 2 à la puissance 3. Donc, 3, c'est le nombre d'entrées qui est égal à 8. Donc, on a 4 0, 4 1. Donc, c'est 8 combinaisons. 2 0, 2 1, 2 0, 2 1, 0 1, 0 1, 0 1, 0 1. Et la sortie S. Pour sortir la sortie S, on a deux méthodes. Soit la somme des produits ou bien le produit des sommes. Pour cet exemple, غادي نشوفوا la somme des produits. Pour cela, غادي نشوفوا فين تتاخد S1. Donc, غادي ناخذ par exemple ici, ici, ici et ici. Donc, 4 conditions فين تتاخد S est égal à 1. وغادي نشوفوا les variables ديالنا A, B, C اش من état عندهم. Donc, cette condition عندنا C est égal à 0 ou B est égal à 1 et A est égal à 0. Ou bien C est égal à 0, B est égal à 1 et A est égal à 1. Ou bien C est égal à 1, B est égal à 0 et A est égal à 1. Ou bien C est égal à 1, B est égal à 1 et A est égal à 0. Pour cela, on va la solution plus détaillée. Donc, on construit l'équation de S en écrivant tous les termes donnant S est égal à 1. Et ça, c'est la somme des produits. Donc, on va نشوفوا كما قلنا فيما كاينه S est égal à 1. فيما كاينه S est égal à 1. ونحطوا les conditions ديالنا. Donc, répétons encore une deuxième fois. S est égal à 1 si C est égal à 0 et B est égal à 1 et A est égal à 0. نقدروا نديروا هذه d'une autre manière. Comment? Simplement, غادي نجيو نكتبوا les états ديال C ou B ou A. Donc عندنا C est égal à 0. C est égal à 0, ça veut dire C bar. B est égal à 1, ça veut dire B. A est égal à 0, ça veut dire est égal à A bar. علاش درنا la multiplication بيناتهم حيت كاينه A. La condition fait A. C est égal à 0 et B est égal à 1 et A est égal à 1. En logique, A, c'est la multiplication. Pour passer à la deuxième condition, ou bien aide le cadre. Donc, ou, ça veut dire plus. En logique, plus. Donc, on va dire la deuxième condition. La deuxième condition, donc, Adna, toujours C est égal à 0. Donc, C est égal à 0, c'est C bar. B est égal à 1 et A est égal à 1. Ou bien, donc, on a
Donc, maintenant, un autre plus. Le troisième cas, C est égal à 1, ou B est égal à 0, ou A est égal à 1. Donc, on a C, B bar, A. On a encore OU. Donc, c'est une addition. Le dernier cas, adna C est égal à 1. Donc, adna C. Ou B est égal à 1, pardon. Adna C. Ou adna B est égal à 1. B est égal à 1. Et A est égal à 0. Donc, A bar. Donc, C, B, A bar. Donc, S, en fin de compte, a dit l'équation S est égal à C bar fois B fois A bar plus C bar B fois A plus CB bar fois A plus CB A bar. Donc, هذه l'équation ديالنا ديال S. كما لاحظتوا c'est une somme des produits. C'est une somme des produits. إلا جينا نشوفو مزيان تمعنو فيها مزيان اش غادي نلقاو؟ غنلقاو بأن عندنا C fois B fois A c'est quoi? C'est une porte logique A de 3 entrées. C bar BA c'est une autre porte A de 3 entrées. CB bar A c'est une autre porte logique A de 3 entrées. Et CBA bar aussi c'est une porte logique A de 3 entrées. Donc on aura besoin de 4 portes logiques A de 3 entrées. Adna plus, donc plus c'est une porte OU, une porte OU, une porte OU. Les radis qu'on fait à 2 entrées. Donc on aura besoin de 4 portes A, 3 entrées, de 3 portes OU à 2 entrées, et aussi des inverseurs, des portes non, parce qu'on aura besoin de C bar, et de C, de B et de B bar, de A et de A bar. Donc on doit inverser A pour donner A bar, et on doit inverser B pour donner B bar, et aussi inverser C pour donner C bar, et pour cela, on aura besoin de 3 portes non. Donc, la somme d'INA, combien de portes on en aura besoin? 4 portes A, 3 entrées, 3 portes OU de 2 entrées, et 4 portes non. Donc, غنحاولوا ما أمكن أننا نكتبوا هاد l'équation. Donc, عندنا S est égal à C bar fois B fois A bar, plus C bar fois B fois A, plus C fois B bar A, plus C fois B fois A bar. Donc, ça, c'est une équation sans simplification. Donc, on a une équation non simplifiée. Avec l'algèbre de Boole, on peut simplifier l'équation pour ressortir avec une autre équation simplifiée, C bar fois B plus B fois A bar plus C fois B bar plus fois A. Ou bien une autre solution, c'est C bar fois B plus C fois A plus B sur le U exclusif. Donc on va dresser un logigramme de la porte logique non simplifiée, et je vais vous donner la solution les autres cas, les simplifiés avec des logigrammes. Pour faire cela, on aura besoin d'un logiciel. On va ouvrir le logiciel d'INA. Donc, dans l'équation d'INA, C bar fois B fois A bar plus C bar fois B fois A plus C fois B bar A plus C fois B fois A bar. عندنا les 3 entrées ديالنا.
A, B, C. Donc, خصنا نديرو ليهم des inverseurs. ناخدو un inverseur, نجيبو l'espace de travail ديالنا, نحاولو نحطوه. Donc, نحاولو نحطوه par exemple, نحاولو نحطوه هنايا par exemple. Donc, نجيبو A ديالنا هي هادي. نجيبو un deuxième inverseur. كذلك هنا تقريبا هنا نحاولو نجيبو B ديالنا هنا ونجيبو لو troisième inverseur طول C. نجيبو C ديالنا نحاولو نجيبو C ديالنا هنا. دونك عندنا A B C. دونك هنا A. دونك A B C. دونك عندنا دونك قلنا كاينين 3 انفرسور ديال A و B و C. وعندنا la première porte A, la deuxième, la troisième, la quatrième. Donc on a besoin de 4 portes A. Maintenant 4 portes A. La première, la deuxième, la troisième et la quatrième. كاملين شحال عندهم؟ تنظن بأن كاملين عندهم 3 entrées. دونك نمشيو لي زينبوت ديالهم ونديرو 3 entrées ديالهم. دونك عندهم 3 entrées ديالهم. دونك عندهم 3 entrées. ونجيو نكابليو دابا. دونك عندنا سي بار. دونك سي بار سي بار. دونك عندنا سي دخلت الانفرسور عطاتينا سي بار. دونك نعطيو سي بار. دونك عندنا بي بي لا فوالا. دونك عندنا بي وعندنا ا بار ا بار. دونك غناخدها من لا سورتي ديال الانفرسور. دونك عندنا دابا سي بار بي ا بار. لا دوزيام عندنا سي بار. دونك توجور نخدم سي سي بي اي ا. دونك بي نخدم من بي ونخدم من ا. نخدم من ا. لا تروازيام عندنا سي بي بار ا. دونك عندنا سي. دونك نجم نخدم من سي و بي بار. نخدم من بي بار وناخدو ا. نخدم من ا. لا كاتريام سي بي ا بار. دونك ناخدو سي فوالا سي وناخدو بي وناخدو ا بار. دونك تنظن هنا عندنا لا سورتي ديال لا بورت. لي بورت ديالنا كاملين. دونك هنا عندنا واش عندنا عندنا سي بار. دونك عندنا سي بار فوا بي فوا ا بار. وهنا عندنا سي بار فوا بي فوا ا. وهنا عندنا سي بي بار سي فوا بي بار فوا ا. وهنا عندنا سي فوا بي فوا ا بار. لي سورتي ديالنا بعدو نحاولو باش نكبروهم. نديرو 14. نديرو 14 اونكا. دونك كاملين نديرهم 14 اونكا. اوكي لا ميم شوز 14 باش يبانو لنا مزيان. دونك دونك لا بورت الاولى اي خرجتنا سي بار بي بار سي بي ا بار. لا دوزيام بورت سي بار بي ا. لا تروازيام بورت سي بي بار ا. ولا كاتريام بورت خرجتنا سي بي اي
ابار. دونك اش عندنا بيناتهم؟ عندنا دي بورت او، عندنا شحال من بورت او، لا بروميير اي لا دوزيام اي لا تروازيام. دونك الاولى غتجمع ليا هاد الجوج، والثانيه غتجمع ليا هاد الجوج، لا تروازيام غتجمع ليا مجموع كاملين. دونك غادي ناخذ بورت او نحطها هنا، une deuxième porte ou non. Donc j'ai une entrée dialogue, deux entrées, les inputs, et je vais obtenir deux entrées. Donc on dit la première exactement et la deuxième. Donc la même chose pour effacer. Et la quatrième. Donc, on dit la même chose. Donc, on dit C bar B A bar. C bar fois P fois A bar plus C bar fois B fois A. Donc ici on dit C fois B bar fois A plus C fois B fois A bar. Donc نحاول هذه ما أمكن أنني نجرى شوية، sinon je vais la supprimer نعاودها تجيني واضحة مزيان. Donc on dit C bar fois B fois A bar plus C bar fois B fois A. Donc نحاولوا ما أمكن أننا نديرهم 14 la même chose et on gras la même chose 14 et on gras. Donc la troisième porte ou هي اللي غادي تجمع لنا، la troisième porte ou هي اللي غادي تجمع لنا S ديالنا كاملة. دونك la troisième porte هي اللي غادي تجمع لنا S ديالنا كاملة، وبالتالي أنا عندي غير دو زونطري في هاد او. دونك ماشي بالضرورة تحيدو لي زونطري، نقدرو تستعملو لي زونطري كاملين ديالكم. نضرب مثلا نجيو هنا نستعمل دو زونطري سولمون دو. دونك وعندي اس ديالي هنايا غتخرج ليا اس ديالي اس. نحاول نكبروها شوية نديرو ليها 18 اونكا. دونك بالنسبة للشيما ديال لوجيغرام ديالنا هي هادي، مي on peut aussi simuler هاد لو شيما هادي. باش غادي نسيميليوها غادي نجيبو لها دي زونطري دي فاريابل، نجيبو لها ا هنايا ونجيبو بي هنايا ونجيبو سي هنايا اي غادي ونجيبو اوسي اون سورتي الاس ديالنا هنايا. لاحظوا اننا اون فوا غادي ندير لا سيميلاسيون غادي يعطيني زيرو. امتى غادي تعطيني ان؟ غادي نجي نفيريفي لا طابل لوجيك ديالي، غادي نسيميلي اترافير لا طابل دو فيريتي ديالي. دونك غنحاول لي في كاينين لي ان
automatiquement غادي ندير هنا لا كومبينيزون لا كونديسيون اللي عطاتنا هنا 1. دونك عندنا سي بار بي و ا بار. دونك سي بار و بي و ا بار هي شناهي؟ هي 0 سي 0 بي 1 و ا بار 0. دونك اوتوماتيكمون شحال عطاتني؟ عطاتني 1. دونك الى اكسبليكي اولا ترجمات ليا هاد لا كونديسيون ديالي اللي كاينه هنايا. لا دوزيام كونديسيون شحال كتعدي؟ سي بار. دونك سي بار هي 0 بي هي 1 و ا 1. دونك توجور غادي نلقى في لا سوليسيون ديالي 1. La troisième condition, c'est C est égal à 1, B bar 0, ou A est égal à 1. Donc on dit C, donc on a 0, ou C est égal à 1, ou B, pardon, A est égal à 1, B est égal à 0, ou C est égal à 1. Attendez, automatiquement 1. Ou la troisième condition, on dit C est égal à 1, ou B est égal à 1, ou B est égal à 1, ou A est égal à 0. A est égal à 0. Attendez, 1. Supposons par exemple une autre condition maintenant. C bar, B bar, A bar, il y a 0, 0, 0. Attendez, 0. Redis par exemple une autre condition 1, 1, 1, 1, 1. Attendez, encore 0. لأن متت réussisse ليا هاد لا كونديسيون اللي فيها لا طابل لوجيك ديالي أنا. Donc grâce à هاد اللوجيسيال je peux simuler aussi أنا هاد لو لوجيغرام ديالي أنا. وبالتالي أنني نقدر إن فوا سريع نقدر نسجلو ندير فايل وندير سيف وندير par exemple exemple 1 ديالي et j'enregistre donc بالنسبة لا طابل ديالنا اكزاكتومون اننا فيريفينا كاع لي كومبينيزون وبالتالي هاد لي كومبينيزون اللي مكاينش عطاونا 0 0 لي كومبينيزون اللي كاينين عطاونا 1 1 وبالتالي غراس هاد لو لوجيسيال اون سيمولي هاد لا طابل لوجيك وتاكدنا من صحه ليكواسيون ديالنا. دونك اون بو سامبليفيي اوسي هاد ليكواسيون ونلقاو ديك لا سامبليفيكاسيون ديالنا غتعطينا un autre logigramme اللي هو simplifié avec moins de portes logiques, c'est-à-dire moins de circuits logiques. وعندنا une autre solution اللي هي هادي C bar fois B plus C A plus B. ندوزو اللوجيغرام هو simplifié خديتو انا من امبورتيتو غراس لوجيك سين تقدر تشدو تامبورتيه وتلوحو vous pouvez l'exporter. وعندنا logigramme simplifié que vous pouvez faire vous-même grâce au logiciel Logicine. وبالتالي si nous utilisons des relais غادي نديرو l'équation ديالنا avec des relais غادي نديرو le schéma ديالنا avec des relais. donc عندنا غادي ناخدو bien sûr l'équation qui est simplifiée. l'équation qui est simplifiée عندنا S est égal à C bar fois B plus B fois A bar plus C fois B bar fois A est égal غادي ندير B en facteur B fois C bar plus A bar plus C fois B bar A. donc عندي هنايا C bar plus A bar غادي يكونوا en parallèle C bar A bar multiplié غيكونوا en série مع B وهنايا غادي يكون بلس d'un parallèle C و B bar و A وبالتالي عندي S ديالي هنا وبالتالي غادي نوصل انني ندير دياغرام ايشيل ديالي هنايا. لا كونكلوزيون دو ليكزامبل اننا استطعنا اننا نديمونطريو بان لا simplification elle est essentielle et il faut avoir le circuit le plus simple que possible. Ou la simplification peut être un processus long si le système est complexe.
Heureusement, il existe des techniques simples pour simplifier. Inch'Allah, الدرس المقبل ديالنا ولا غادي نشوفوا فيه la table de Carnot. C'est une technique qui est très simple pour simplifier une équation logique.